الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم أعزائي تلاميذ السنة الثانية بكالوريا شعبتي العلوم التجريبية والتكنولوجية، الخيارين الفرنسي والخيار العربي. في هذا الفيديو الجديد إن شاء الله نحاول باش نقدم لكم من خلاله شرح مفصل للدرس الأول من برنامج السنة الثانية بكالوريا اللي هو لا كونتينيتي دون فونكسيون نيميريك. إذا قبل ما نطرق لهذا المفهوم ديال لا كونتينيتي دون فونكسيون نيميريك نحاول باش نشرحها لكم يعني بطريقة الهندسية. فإذا مثلا إلا خدينا مثلا واحد المنحنى معين، نعتبرو مثلا معلم متعامد ممنظم، داكوغ، وناخدو مثلا منحنى مثلا ديال واحد الدالة معينة، مثلا باغ اكزومبل على هاد الشكل هذا. مثلا أنا خديت مثلا هاد الشكل هذا، داكوغ. دونك إذا هنايا باغ اكزومبل اون سيبوز أنه عندنا واحد النومبر مثلا هنايا واحد لوغيي، واحد عدد حقيقي. إذا هنا اش كتلاحظو؟ كتلاحظو بأن فهاد النقطة هادي اللي غنسميوها مثلا لي كوردوني ديالها لابسيس ديالها هو لوردوني ديالها هو ليماج دو اف دو. إذا اش تلاحظو هنايا؟ تلاحظو بأن إذا أن لا كورب ديال لا فونكسيون ديالنا يعني متصل، يعني كونتينو، داكوغ، لي كونتينو. إذا في هاد الحالة غنقول بأن لا فونكسيون ديالنا لا فونكسيون ديالنا إي كونتيني أو بوان دونك هنا في هاد الحالة اف إي كونتيني، داكوغ، إي كونتيني أو بوان داكوغ. فهاد لوكا اللي عطيتكم. إذا هنا اش تلاحظو بأن لا ليميت، دونك لاحظو معايا إلا قلت لكم غنحسبو لا ليميت ديال واحد إكس، داكوغ، إكس طون فيغا داكوغ. إلا خدنا مثلا واحد النومبر إكس، فوالا، لوغس إكس يتابروشي تيكون إكس يقرب من اش تيوقع؟ لا ليميت ديالنا شحال تساوي؟ تساوي لنا اف دو لاحظو معايا بأن كلما اقترب إكس من داكوغ، اف دو إكس تقترب من ماذا؟ إذا من من اف ل إذا ليميت، لاحظو معايا بأن لا ليميت ديال إكس طون فيغا ديال اف دو إكس إتيكالا اف دو وراه هذا هو الشرط اللي خصو يتحقق بالنسبة باش تكون لا فونكسيون كونتيني أو بوان داكوغ. دونك دابا ناخد لكم واحد ليكزومبل آخر اللي غتكون فيه لا فونكسيون ديسكونتيني، لا فونكسيون ني با كونتيني، داكوغ، باش تفهمو لا ديفيرونس أونتر كونتيني إي ديسكونتيني. دونك هنا ناخد مثلا واحد لاكورب، فوالا، دونك هنايا فوالا أو إيجي ان repère orthonormé وغناخدو باغ اكزومبل واحد لا فونكسيون، داكوغ، اللي لا كورب ديالها باغ اكزومبل مثلا، داكوغ، داير مثلا على هاد الشكل هذا. طابلو مثلا عندك هنايا واحد لوغيي داكوغ، واحد العدد الحقيقي ولا باغتي أخرى ديال لا كورب، لا باغتي أخرى باغ اكزومبل دايرة مثلا بحال هاكا، فوالا. دونك كيسكو فو روماركي هنايا؟ لاحظو معايا بأن هنايا لا كورب ديالنا فهاد النقطة هادي شتيها ني با كونتيني، يعني متقطع. المنحنى ديالنا هنا متقطع ليس متصل. إذا في هاد الحالة اش تنقول؟ تنقول بأن لا فونكسيون ديالنا دونك غتكون غير متصلة، دونك اف إي ديسكونتيني، داكوغ، ديسكونتيني أو بوان داكوغ. مزيان. دونك دابا بعد ما شرحنا هاد لا كونتينيتي يعني في هاد لابروش اللي هو جيومتريك، دونك غادي نمشي باش نشرحها لكم، يعني نعطيكم لا ديفينيسيون ديال لا كونتينيتي دون فونكسيون نيميريك. فوالا. بون كونتينيتي أول حاجة هي كونتينيتي
d'une fonction numérique en un point. On va noter aussi la définition. Bon, définition. Soit f, donc on a la fonction f, soit f une fonction définie sur un intervalle, toujours, intervalle ouvert et a un réel tel que A appartient à I. On dit que f est continu au point A si seulement C إذا فقط إذا كان ماذا يتحقق الشرط ديال لا ليميت الشرط اللي شرحته لكم في السابق. دونك ليميت x tend vers A f de x est égal à f de A. فوالا هذا هو الشرط اللي خصو يتحقق. يعني دائما ملي كيتحط لك شي كيستيون تيقول لك شوف هاد لا فونكسيون مثلا واش كونتيني او بيان ني با كونتيني. أول حاجة خصك كالكولي لا ليميت ديال x tend vers A دو f دو x وتقارنها تكومباريها مع f دو A مع ليماج دو A. إلا كانوا متساويين غتكون لا فونكسيون كونتيني. إلا كانوا ديفيرون دونك غتكون لا فونكسيون إي ديسكونتيني أو بيان لا فونكسيون إي ني با كونتيني. فوالا دونك باش نفهمو الدرس مزيان غادي نحاول باش نعطيكم دي زيكزومبل. المرة باش نعطيكم دي زيكزومبل. فوالا إكزومبل 1. Exemple 1. Étudier la continuité. Étudier la continuité au point. Étudier la continuité de la fonction. F au point A tel que مثلا comme un exemple f de x est égal à par exemple x au carré plus x sur x si x est différent de 0 f de 0 est égal à 1. A est égal à 0. Donc le point, finalement, étudier la continuité, il y a A égale à 0. Voilà. Donc, on va le tableau. Je vais effacer le tableau pour répondre à la question. Donc, comme on a dit ça, étudier la continuité, ça veut dire quoi? نشوفوا ندرسوا الاتصال ديال هاد الدالات. دابا ندرسوا الاتصال ديالها شنو خصنا نديرو؟ توجور sans calculer la limite. Donc on a la réponse, on a la limite de x on verra 0 f de x est égal à la limite de x tend vers 0 x au carré plus x sur x. D'accord? Donc nous avons une limite on a un point. Donc أول حاجة شنو نديرو غادي نغومبلاسيو x بزيرو كنعوضو دائما حتى لنا النهاية في نقطة. إلا عوضتو هنا تولي عندكم 0 0 0 sur 0 دونك فورم انديتيرميني. دونك اش غنديرو غنحاول باش نسوبريميو أولا نإليمينيو هذيك لا فورم انديتيرميني. دونك باش غنإليمينيوها
دونك غادي نفاكتوريزيو هنا ب x. دونك إلا عملنا هنا ب x غتولي هنا x فاكتور x بلس 1 sur x. دونك on simplifie وغتبقى لينا la limite de x tend vers 0 de x plus 1. هاد لا ليميت هادي تيكالا كوا؟ تيكالا 1. لا نرومبلاسيو x بزيرو تكون 0 بلس 1 غتولي 1. دونك اش كتلاحظوا بان هاد لا ليميت هادي، لاحظوا معايا، دونك لا ليميت دو x tend vers 0 de f de x égale à 1. وهنا 1 est égal à f de 0. دونك غنستنتجو بان هاد لا ليميت ديال x tend vers 0 ديال f de x est égal à f de 0. Alors, ou bien, puisque limite x tend vers 0 de f de x est égal à f de 0. Donc, اشنو ممكن نقولو؟ غنقول بان لا فونكسيون est continue. Alors, f est continue au point A, au point 0, point 0. D'accord? Là, ce qui concerne l'exemple. Oui, très bien. Donc, on a comme exemple A, exemple 2. Voilà, exemple 2. Étudier la continuité de la fonction f au point A tel que. Donc, on change la fonction هذه. Donc, on a maintenant la fonction f de x est égal à, par exemple, racine carrée de x moins 1 sur x moins 1. Si x est différent de 1, d'accord, f de 1 est égal à 1 demi. D'accord? On a le point. اللي غنتيديو فيها la continuité هي a égale à 1. Donc, de la même façon, je vais dire, on calcule la limite de la fonction f de x en 1. Donc, on a, voilà, donc, on a la limite de x tend vers 1 de f de x est égal à la limite de x tend vers 1 racine carrée de x moins 1 sur x moins 1. D'accord? Donc, on va remplacer x1, on a la racine carrée de 1, il y a 1 moins 1, 0, 1 moins 1, 0. Donc, 0 sur 0, donc forme indéterminée. Donc, ce qu'on va faire, donc, est égal à quoi? هنايا كتلاحظوا بأن عندكم la forme indéterminée. وعندكم هنا la fonction ديالكم فيها les racines carrées. Donc, اش غنديرو باش éliminer la forme indéterminée. Donc, باش نزولو la forme الشكل غير محدد. Donc, اش غنديرو؟ غادي نضربو هنايا le conjugué في المرافق. Donc, racine de x, le conjugué de racine carrée de x moins 1, c'est racine carrée de x plus 1. D'accord? On a x moins 1, لاحظوا معايا. Donc, هنايا غادي multiplier par le conjugué ديال racine carrée de x moins 1 اللي هو racine carrée de x plus 1. هنا هنا غنمultiplier le numérateur مع dénominateur. D'accord? On passe sur le marqueur. Donc voilà, est égal à quoi? Là, on va تلاحظوا بأن c'est une identité remarquable. Donc, ça va donner racine x, racine carrée de x au carré, moins 1 au carré. Sur x moins 1, là, toujours, il faut garder dénominateur. D'accord? حاولوا تحفظوا ديما على المعقل. Donc, إذا غتنشروا هنا. Donc, limite x tend vers 1. Donc, x moins 1. حيت هنا غتكون عندكم جذر مربع x أس 2 هي x، 1 أس 2 هي 1. إذا x ناقص 1 على x ناقص 1. إذا جذر مربع x بلس 1. داكوغ؟ هنا غتلاحظوا معايا بأن غادي تسامبليفيا. simplification. Voilà. Donc,
il va nous rester, donc, comme la limite de x tend vers 1, de 1 sur racine carrée de x plus 1. D'accord? On simplifie à 1 sur racine carrée de x plus 1. كاين دي زيليف اللي كيديروا هنا اون ايرور، كيديروا ديما خطا. كيتصابونش تبقى هنا راسين كاري دو اكس بلس 1، ما كيديرش هاد واحد هذا. الا سامبليفيت هادي مع هادي كاينه في المقام خاصها تبقى في المقام. دونك لاحظوا معايا، دونك هاد لا ليميت هادي شحال تعطيكم. دونك الا حسبناها غادي تولي هنايا، الا غومبلاسيتي هنا ب 1 غتكون هنا 1 راسين كاري دو 1 هي 1 بلس 1 هي 2. دونك il va donner 1 دومي، غتولي عندكم هي 1 على 2. لا فالور ديالها نلقاو فيها 1 على 2. لاحظوا معايا بان هاد 1 على 2 شتيها ملي كتساوي لينا اف دو 1. اذا غادي تكون لا فونكسيون ديالنا عاوتاني كونتيني في هاد الحاله. دونك بويسكو فوالا je vais effacer puisque limite x tend vers 1 f de x est égal à f de 1. Alors, dans la fonction, alors f est continue au point 1. Oui, très bien. Voilà, donc, je vais vous donner d'abord un exemple. La fonction n'est pas continue. Je trouve la différence. D'accord? Donc, voilà, le tableau. Voilà, exemple 3. Donc, on va effacer le tableau. Exemple 3. Le dernier exemple. Exemple 3. On a maintenant la fonction f de x. D'accord? Est égal à x à la puissance 3 moins 1 sur x moins 1. X différent de 1. F de 1 est égal à 2. A est égal à 1. Donc, étudier la continuité de la fonction au point A égale à 1. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, donc en calculer, on va obtenir la limite. On va calculer la limite de la fonction f au point A. Au point 1. Donc, là, f de x est égal à la limite de x tend vers 1, x à la puissance 3, moins 1 sur x moins 1. D'accord? C'est bien. Donc, si on remplace, là, on a dit 1, 1 à la puissance 3, c'est 1 moins 1, 0. 1 moins 1, 0. Donc, 0 sur 0, donc forme indéterminée. Voilà, donc ce qu'on va faire, on a dit factoriser x moins 1. On va la forme indéterminée. Donc, on va factoriser. C'est une identité remarquable. 3. Sous forme de A3 moins B3. On calcule bien. A3 moins B3 égale à A moins B, facteur A carré plus AB plus B au carré. Donc, il faut retenir cette identité remarquable importante. Voilà. Donc, alors la limite de x tend vers 1, de f de x, il a طبقنا دابا هادي على هادي. La limite de x tend vers 1 de f de x. Est égal à quoi? Est égal à la limite de x tend vers 1, d'accord? De x moins 1, d'accord? Donc, on a a moins b. X moins 1, facteur quoi? X a au carré. Donc, on a x au carré, plus x fois 1, les x, plus 1 au carré. 1 au carré, c'est 1. Sur x moins 1. Donc, simplifier il va nous rester ici la limite de x
on verra غتبقى لكم غا هادي إكس كاري بلس إكس بلس 1. دونك هنا ملي غتعوض بواحد غتكون هنا واحد الاستثناء هي واحد زائد واحد زائد واحد، 3 ديال الوحدات هي 3. كتلاحظوا هنا بأن إف لهاد لا ليميت هادي داكوغ خرجت منها 3، و إف دو 1 هي مارج ديال 1 اللي هي في المعطيات 2. دونك هادي ديفيرون ديال هادي. دونك غتكون لا فونكسيون ني با كونتيني puisque limite x tend vers 1 f de x est différent de f de 1. Alors f est discontinu ou bien n'est pas continu au point 1. D'accord? Et donc voilà, ici la fin de cette vidéo. كنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من هذه الفيديو، وإن شاء الله موعدنا إن شاء الله مع فيديو آخر اللي غنشوف فيه إن شاء الله la continuité à droite et à gauche d'une fonction numérique en un point.